Hey, y'all, come look at this. হেল্ল' গাইছ, ফাইনেলি তেনে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। মোৰ ভিডিঅ' আহি আছে, ব্লগ ভিডিঅ' আছামিজ ফানি ভিডিঅ' বিপ্লৱ দাস। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই মোৰ চেনেলটো। তো ব'লক গৈ থাকোঁ। কৃষ্ণ তো গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি। এয়া চাকি বন্তি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ দেখিব পাইছে। তো ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাওঁগৈ, আপোনালোকৰ কাৰণেও জ্বলাই আছোঁ। তো ব'লক চাকি বন্তি জ্বলাই লওঁগৈ। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम्। सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम्। वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अकालमृत्यो वै
महाकाल महासुरेशम् हर हर शम्भु शम्भु शिव महादेव शम्भु शम्भु शिव महादेव हर शम्भु शम्भु शिव महादेव शम्भु शम्भु शिव महादेव नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बर তো ফাইনেলি গাইজ সেৱা চেৱা কৰি আহি গ'লোঁ তো এতিয়া ঘৰত যাম আৰু ভাত পানী একো খোৱা নাই খাই লওঁগৈ কেন্দ্ৰ চিপৰ চুবাই আছোঁ তো ফাইনেলি বাই বাই তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাৰিলোঁ ঘৰ পাই গ'লেহি ঘৰ আৰু যেনিবা ভণ্টি হয় দেই আৰু বেলেগ বুলি নাভাবিব বেলেগ মোৰ আছে ডাইৰেক্ট জেগাত ঢলপুৰ